Ayun naman mo, say hi naman. Oo, ayan mo, mamo, say hi naman mo. Nickname lang, ma'am. Nickname. Hello. Si teacher, ayan ang original teacher. Ay, peke pa kuya. Kasi ma'am, mahilig po ako tumawag ng ma'am talaga eh. 120. Nagmamagkano ba tayo? 40. Wala na, okay na. 20. May hindot sa mata. Okay lang yan, kahit walang pangalan ma'am, okay lang. At least na-good vibes po ako. Goodbye. Pero kung send mo yan. Mamaya ma'am, mga 7 ma'am. Wow, mamaya agad. Oo, yes ma'am. Nakapila na yan ma'am. Nakapila na po yan. Babay na ma'am. Yan o. Bye-bye. Thank you ma'am. Thank you.